हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करुच्ची तुम समस्ते भलर थिबो। आज मु तुम मानक पई प्रकृत बंधु विषयटीर प्रश्नावलीर उत्तर नेकी आछि। भिडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देखिबो। प्रश्नावली निर्दिष्ट उत्तरमूलक। 1 नंबर, सगोत्र और असगोत्र एहिपरि आउ केउ केउ विरोधात्मक शब्द अछि पाठ मध्यरु खोजी बाहर कर। तुम पाठरे बहुत गुड़िक विरोधात्मक शब्द प्रयोग होइछि। सेही शब्द गुड़िक पाठरु खोजी बाहर करी आमे लिखिबा। जेमिति कि सपिंड असपिंड, साकुल्य असाकुल्य, सहपाठी असहपाठी, समलेखक असमलेखक, समपक्ष असमपक्ष, समदशापन्न असमदशापन्न, समानोदक असमानोदक, समधर्मी असमधर्मी, सहयोगी असहयोगी, समकर्मा असमकर्मा, समानुभूति असमानुभूति। नंबर प्रश्न, निज सहित गोटे श्रेणी रे पठन करे जे ताकू कहती सहपाठी। सेपरि सह लगाई आउ तीनोटी शब्द गढ़। जेमिति कि निज सहित गोटे क्षेत्र रे कर्म करे जे सहकर्मी ताकू कहू। निज सहित गोटे स्थान को यात्रा करे जे सहयात्री। निज सहित गोटे कार्य को करे जे ताकू आमे कहबा सहकारी। तापर 3 नंबर प्रश्न, बंधनी मध्यरु ठीक शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। बंधनी मध्य कौन कौन सब शब्द देइछि? अप्रकटित, विपत्ति, हित साधन, पाप, गोपनीय। को प्रश्न, प्रकृत मित्र मित्रों को डैश रु निवृत्त करांती। ठीक शब्दटी कौन है? प्रकृत मित्र मित्रों को पापरु निवृत्त करांती। ख प्रश्न, प्रकृत मित्र सर्वदा मित्रर डैश रे रत होई थांती। ठीक शब्दटी कौन हम? हित साधन। ग प्रश्न, प्रकृत मित्र मित्रंकर डैश विषय माने गोपन रखती। ठीक उत्तर कौन हम? गोपनीय। घ, प्रकृत मित्र मित्रंकर डैश गुण मान को प्रकटित करांती। ठीक शब्दटी कौन हम? अप्रकटित। प्रकृत मित्र मित्रों को डैश पड़े पाखे पाखे रहती। ठीक उत्तर कौन हम? विपत्ति। 4 नंबर प्रश्न, विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। दुर्नाम, दुर्नामर विपरीत अर्थबोधक शब्द कौन हम? सुनाम। भट्टार जुआर, निस्वार्थ स्वार्थपर, मित्रर शत्रु, उपकारर विपरीत अर्थबोधक शब्द हो अपकार। तापर 5 नंबर प्रश्न, दिनर बंधु दीनबंधु एहीपरि संबोध सूचक आउ दुईटी शब्द गठन कर। आ कौन लिखिबा? जगतर नाथ जगन्नाथ, आउटे लिखिबा लोकमानंकर नाथ लोकनाथ। तापर 6 नंबर प्रश्न, देखा सुंदर कखारु पड़ी परी प्रबंध रे आउ केउ केउ लोकवाणी गुड़िक अच्छे से गुड़ी को खोजे वाक्य व्यवहार कर। आउ को लोकवाणी गुड़िक आम प्रबंध रे थिला ना, जोड़ा तेल को मेंढा बल, तार अर्थ कौन? अति आपणार। वाक्य कौन हम? देवव्रत सुकांतर सांग आदु छाड़ुनी, जोड़ा तेल को मेंढा बाल देखा जाऊ ए बंधुता केते काल रहुची। आउ गोटे देख लोकवाणी, बाघ घरे मिरिग नाट, यार अर्थ कौन? शक्तिशाली लोकर अनुपस्थिति रे दुर्बल लोकर प्रभुत्व विस्तार। वाक्य गठन करिबा, श्रेणी शिक्षक नथिबारु पिलामाने पार्टी करूछंती, ए तो बाघ घरे मिरिग नाट चालिछ। आउ गोटे लोकवाणी लिखिबा, अंगे निभाइबा, यार अर्थ अनुभूति रे आनिबा। वाक्य गठन, सुख कहिबी ना दुख कहिबी ना, जहा अंगे निभाइछि ताहा कहिबी। तापर 7 नंबर प्रश्न, ठराठरी डराडरी धराधरी परापरी मरामरी सरासरी शब्द गुड़ी को वाक्य व्यवहार कर। प्रथम देख ठराठरी, वाक्य गठन करिबा, पिलामानंक ठराठरी देखि शिक्षक सेमानंक उद्देश्य जानिबाकू इच्छा कले। तापर डराडरी, पिलामाने परस्पर डराडरी हेबा उचित नुहे। तापर धराधरी, कृष्ण ओ चाणुर धराधरी होई युद्धरे रत हेले। तापर परापरी, छोट पिलामाने परापरी खेलंती। तापर मरामरी, खेल छाड़ी पिलामाने पड़ियारे मरामरी हेउछंती। तापर सरासरी, विवाहकालीन समस्त कार्य सरासरी करिबारे से जने दक्ष व्यक्ति। तापर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। 8 नंबर, प्राबोधिंकर प्रथम 10 वर्ष किपरि कटिछि। उत्तर कौन हो? प्राबोधिंकर प्रथम 10 वर्ष अणहेज अवस्था रे कटिछि। 9 नंबर प्रश्न,
ଜୀବନ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଆଳାପ ଓ ପରିଚୟ ହେଇଛି? ଉତ୍ତର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମତ, ବିବାହତ, ସମାଜତ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରତ, ସଂସାରତ, ବ୍ୟବସାୟତ ଏହିପରି ଅନେକତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ବହୁ ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାପ୍ତପଦିନ ଆଳାପ ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ତାର 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପଦ କାଳରେ କିଏ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବୃତ୍ତ ରଖିବା ସହ ସର୍ବଦା ମିତ୍ରଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ତଥା ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ବିଷୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ଅପ୍ରକଟିତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ସନ୍ମିତ୍ର ହିଁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପଦ କାଳରେ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରେ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଧନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ, ଯଶ ବା ପ୍ରୀତିପତି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ପଦବୀ ହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ବା ଭବିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଲେଖକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତାର 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲେ? ଉତ୍ତର ସାପ ଦେହରୁ କାତି ଛାଡ଼ିବା ପରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କଠାରୁ ଧନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପଦବୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥଲିପ୍ସୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କୌଣସି ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନ ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ବିପଦ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ମିତ୍ର ପରି କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସରିଗଲେ ବନ୍ଧୁତାର ବନ୍ଧନ ହୁଗୁଳା ହୋଇଯାଏ? ଉତ୍ତର ଇପ୍ସିତ ଉପକାର ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥଲିପ୍ସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ବନ୍ଧନ ହୁଗୁଳା ହୋଇଯାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଜନ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବେ? ଉତ୍ତର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର କରିପାରିବା ସହ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ତଥା କ୍ଷତି ସାଧନ କରିପାରିବା ପରି ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁଜନ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଆଉ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ପଦବୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ଆଶା ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।